नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों की ओर। प्यार के रंग में रंगा दुर्गापुर, गुलाब बाजार में जबरदस्त रौनक। दसवीं मंजिल से गिरकर मौत या साजिश, नर्स की मौत पर उठे सवाल। बेटी को परीक्षा दिलाने निकले पिता का एक्सीडेंट, खुद गंभीर, छात्राएं बाल बाल बची। भवानी भट्टाचार्य नहीं रही, राजनीतिक व प्रशासनिक जगत में शोक की लहर। चुनाव से पहले एक्शन मोड में टीएमसी, सांसद शर्मिला सरकार ने किया वॉर रूम का दौरा। अब खबरें विस्तार से। दुर्गापुर में वैलेंटाइन डे से पहले ही प्यार का रंग चढ़ गया है। शुक्रवार दोपहर से सिटी सेंटर और छतार इलाके में गुलाब बाजार गुलजार नजर आए। विक्रेताओं के अनुसार इस बार देसी गुलाब की तुलना में बेंगलुरु से आए गुलाब की मांग ज्यादा है। जहां देसी गुलाब 30 से 40 रुपए प्रति पीस बिक रहे हैं, वहीं बेंगलुरु गुलाब 70 से 80 रुपए तक पहुंच गया है। बावजूद इसके लोग अपने प्रियजनों के लिए महंगे गुलाब खरीदने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वैलेंटाइन डे को लेकर शहर में उत्साह साफ देखा जा रहा है। লোকাল আছে, আচ্ছা, এখন গোলাপ আছে। বলছি বেশি চালু আছে, ঠিক আছে। ব্যাঙ্গালোরটাই চালুটা বেশি, কেন ব্যাঙ্গালোরটা নিচ্ছে কেন মানুষের? সাইজে বড়, দেখতে সুন্দর, ডান্টাটা বড়, নষ্ট কম হয়, ঠিক আছে। আর কত করে বিক্রি করছেন ব্যাঙ্গালোর গোলাপ? রেড কালারটা আছে 60 টাকা আর কালারটা আছে 70 টাকা। আর দেশি গোলাপের দাম 30 টাকা। দেশি আগে কত টাকায় বেচছেন এই ব্যাঙ্গালোর গোলাপ বা দেশি গোলাপ? আগে 30 টাকা 40 টাকা বিক্রি হতো, কালার 40 টাকা আর রেড হচ্ছে 30 টাকা। এটা কি ব্যাঙ্গ দেশি গোলাপ আছে, কি চলছে? ব্যাঙ্গালোরটাই বেশি এখন আমাদের চাহিদা বেশি। এই তো এইখানে কি গোলাপ চাষ হয় না বা? না, হয়, কিন্তু সেই তুলনায় মানে প্রোডাকশানের খুব এখানে ওখানে থেকে মাল ব্যাঙ্গালোরে যেগুলো আসছে ওগুলো চাহিদাও বেশি। দামটা কি আছে? দাম যেমন রোজ ডেতে ছিল 60-70 ছিল, এখন ভ্যালেন্টাইন্স এখন মার্কেট কি আসবে তারপরে। ভ্যালেন্টাইন ডে মানে তো 14 ফেব্রুয়ারি, হ্যাঁ, কত দাম হতে পারে? দাম ওই মোটামুটি 70-80 মধ্যে। काकसा के मालादीगी इलाके में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 24 वर्षीय नर्स मंदिरा पॉल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार वो गोपालपुर स्थित एक मल्टी स्टोरी इमारत की 10वीं मंजिल से गिरी थी। यह आत्महत्या है या हत्या, इसकी जांच जारी है। पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। मृतिका के पिता सागर पाल ने थाने में शिकायत दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर सहयोग न और सुरक्षा में लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। সাসপেক্ট ছিল, সেই হিসাবে আমাদের মনে হয়েছে কিছু একটা, সেই হিসাবে আমরা খুনের মামলায় রুজু করে সন্দেহ করছেন। দেখুন না, পুলিশ তদন্ত করছে, আমরা খুনের মামলা রুজু করেছি, প্রশাসন যথাযথ সহযোগিতা করছে এবং করে চলেছে। ওনারা আইসি স্যার যিনি ছিলেন উনিও যথারীতি বললেন যে আমরা অবশ্যই কোনো রকম আমার তরফ থেকে খামতি পাবেন। আমরা আশ্বস্ত করলে আমাদের খুব ভালো লাগলো যে পুলিশ প্রথম দিন থেকে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করে যাচ্ছে এবং সহযোগিতা করে যাবেও। এটার কোনো গাফলতি কোনো কারণ নেই। হ্যাঁ, আমরা চাই সঠিক তদন্তে যদি কোনো দোষ থাকে দোষীরা বেরিয়ে আসুক, নাহলে যেটা প্রমাণ যেটা হয়ে থাকে, যেটা সমস্যা হয়ে থাকবে তাহলে সেটা বেরিয়ে আসুক। হলো যে ওরা ঠিক মানে তদন্তটা করবে ঠিকভাবে, যেমন বিচারটা পায়, এইটার জন্যই স্যার করলাম। ঠিক আছে, আমরা কি অভিযোগটা কি করলেন? অভিযোগটা করেছি আপনার সঠিক তদন্ত যাতে হয়, সঠিক তদন্ত যেমন হয়, আর মানে যাদের সাথে করা হয়েছে জিনিসগুলো যেমন একদম সঠিক পাওয়া যায় খবরটা। কিভাবে হলো কি না হলো সেটা তো জানা যায় না, আর কেউ জানায়ও না।
पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के कांला में अंसार अली शेख अपनी बेटी और उसकी सहेली को हायर सेकेंडरी परीक्षा दिलाने बदला हाई स्कूल ले जा रहे थे। तभी बैतपुर गैरेज के पास एक डंपर की टक्कर से टोटो पलट गया। दोनों छात्राएं बाहर जा गिरी और मामूली रूप से घायल हुई, लेकिन पिता टोटो के नीचे दबकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। छात्राओं का प्राथमिक उपचार के बाद परीक्षा दिलाई गई, जबकि घायल पिता का इलाज कांला उप जिला अस्पताल में जारी है। কি হয়েছিল? আমি ওনার মেয়েদেরকে নিয়ে পরীক্ষা ছিল, আজকে পরীক্ষা দিতে নিয়ে যাচ্ছি। মানে ওনার মেয়ে আর কে ছিল? আর একজন আরেকজন কে ছিল মানে জানি না, আমাদের মানে ওর মেয়েরই বন্ধু নাকি? মেয়েরই বান্ধবী ছিল। কিসে করে যাচ্ছিল? টোটো করে যাচ্ছিল। দিয়ে তারপরে মানে কি পরীক্ষা ছিল আজকে? উচ্চ মাধ্যমিক। আচ্ছা, দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, দিয়ে তো শুনলাম এরকম সেই ডাম্পারগুলো এসে মেরে দিয়েছে। দিয়ে ডাম্পার কি চাপা পড়ে গেছে? না, ওই টোটোটা চাপা পড়ে গেছিল। কে কে চাপা পড়ে গেছিল? আমার জেঠু চাপা পড়ে গেছে। আর ওই যে বাকি যারা পরীক্ষার্থী দাদা, ওরা তো বললো ভালোই আছে এখন। যে তারা কি পরীক্ষা দিচ্ছে? হ্যাঁ, তারা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। काकशा पंचायत समिति के अध्यक्ष भवानी भट्टाचार्य का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो पिछले कुछ महीनों से लीवर और किडनी की बीमारी से जूझ रही थी और कोलकाता के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर पंचायत समिति परिसर लाया गया। ক্ষতি হলো। ভবানীদা আমাদের তাত্ত্বিক নেতা ছিলেন, কাজের মানুষ ছিলেন। ভবানীদার মৃত্যুতে গোটা জেলা শোক স্তব্ধ। তাই ভবানীদার মৃত্যুতে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতি লাঘব করা খুব কঠিন। আমরা তার আত্মার শান্তি কামনা করি এবং পুরো তৃণমূল পরিবার আজ শোকস্তব্ধ। মানুষ হিসেবে কিরকম ছিলেন উনি? মানুষ হিসেবে খুব মাটির মানুষ বলতে পারেন। একসময় সাংবাদিকতা করেছেন। হ্যাঁ, ব্যক্তি চলে গেছেন, বা ওনার আত্মার চিরশান্তির কামনা করি। এটাই আমাদের ধরোহর, এটাই আমাদের ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি। একটি কথা বলবো যে ওম শান্তি। আমার গুরুজনের মতন ছিল, এতটাই মানে খারাপ লাগছে, মানে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। মানে ভাবতে পারছি না যে ভবানীদা চলে গেল আমাদের ছেড়ে। এবং ওর অভাব কাঁকসা ব্লকের মানে সমস্ত মানুষ এই অভাব বুঝতে পারবে। আর আজকের দিনে খুব একটা বেশি বলতে পারবো না, খুব খারাপ লাগছে ভবানীদাকে। এই কতটা ক্ষতি হয়েছে? দলের ক্ষতি হবে, সেটাকে আমাদেরকে ঠিকঠাক করে নিতে হবে। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बर्धमान ईस्ट लोकसभा की सांसद डॉक्टर शर्मिला सरकार ने खंडगोस विधानसभा के वॉर रूम का दौरा किया। उन्होंने विधायक नवीन चंद्र बाग से मुलाकात कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और वॉर रूम स्टाफ से बातचीत की। सांसद ने SIR के तहत किए गए कार्यों की सराहना करते हुए सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद दिया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर पार्टी भारी मतों से जीत दर्ज कराएगी। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने ईस्ट बर्धमान के मेमारी स्थित सतगेचिया में पार्टी कार्यालय में अहम बैठक की। बैठक में मोंटेश्वर ब्लॉक के कई पदाधिकारी और नेता शामिल हुए। विधायक ने SIR प्रक्रिया पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए ताकि किसी भी वैध मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से न हटे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि बढ़ाई गई समय सीमा का पूरा और सही उपयोग किया जाए। साथ ही आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन को सतर्क, सक्रिय और जिम्मेदारी के साथ काम करने का संदेश भी दिया जाए। দলীয় আপনার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তাকে বলেছি, দলীয় নেতৃত্বরা এটা শুনেছেন। আশা রাখি পজিটিভ উত্তর আসবে। কর্মীদের বলবো, যেহেতু ভোট তো ভোটই, কোনোভাবে যেন কোনো ভোটার বঞ্চিত না হয় সেটা দেখা। আর এখন SIR প্রায় শেষ লগ্নে আমরা পৌঁছেছি। এখানে মন্তেশ্বর বা মেমারি একজন ভোটার জেনুইন যেন বাদ না যায়, প্রতিটি কর্মীদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। প্রত্যেকেই ভোটার। CPM BJP হয়তো নামে তারা আছে, কতটা কী করতে পারবেন সেটা আমাদের জানা নেই। TMC দল ভালোভাবে সামনে আমরা আসলে আশা রাখি অনেক কিছু ঘটবে এবং বর্ধমান জেলায় মন্তেশ্বরের রিপোর্ট
জেলার সব থেকে উঁচুতে থাকবে, এটা কিন্তু আমি সবাইকে সামনে রেখে, উপরওয়ালাকে সামনে রেখে আপনাদের সামনে বললাম, এবং এটা বড় একটা বিষয় আমাদের সামনে আসবে। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें मिरर मीडिया के साथ।